बात जो वजीर आला साहब ने कही है वो ये कही है कि वो जो जोड़ा था वो न्यूली मैरिड नहीं था, वो कब्र कुशाई की गई है तो उसमें जो लड़की थी जिसको कत्ल किया गया, उसको जिसके भाई ने, मतलब ये चीज यहाँ पे वाजे मैं करता चलूं कि उस लड़की का जो मियाँ बीवी थे उन्होंने उसी सरदार के घर में पनाह ली हुई थी। इसमें अब एक तीसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट ये है कि वो लोग उस कबीले के जिसमें लड़की के बताया जा रहा है कि मामू भी थे, उसके चाचा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मैं हूं तनवीर शहजाद और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल TN व्लॉग्स। जी तो व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि एक बलूचिस्तान में एक बड़ा दिल खराश वाकया पेश आया जिसमें मियाँ बीवी को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया गैरत के नाम पे। तो उसमें कुछ अहम पेशरफ्त हुई है उस मामले में। तो वो कुछ इस तरह से है कि एक तो वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज अहमद बुगटी साहब का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और दूसरा उस जोड़े की, मियाँ बीवी की जिनका कत्ल हुआ है, उनकी इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो भी आ चुकी है। और एक और चीज भी यहाँ पे ऐड करते हैं कि समा न्यूज चैनल की एंकर हैं जी किरण नाज, उन्होंने वहाँ पे बलूचिस्तान में एक लोकल था जो शायद उस सारे मामलात में, मतलब उस इलाके का था, उसका एक इंटरव्यू भी है जी। सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो बलूचिस्तान के वजीर आला साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने दो बातें की हैं जो बड़ी अहम है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो उन्होंने बड़ी खुशाइन बात की कि जो इस सारे सानहे में मुलव्विस लोग हैं उनको करार वाकई सजा दी जाएगी और उनमें से कह रहे हैं गालबन को 11 बंदे जो है वो अरेस्ट हो चुके हैं और वो सरदार जिसने ये फैसला सुनाया था कि जी इनको कत्ल कर दिया जाए, उसको भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया हुआ है और सुनने में यहाँ तक भी आ रहा है कि उसको 2 रोजा पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है जी। तो व्यूअर, दूसरी बात जो वजीर आला साहब ने कही है वो ये कही है कि वो जो जोड़ा था वो न्यूली मैरिड नहीं था, वो गैर शादीशुदा था। इसमें अब हम आगे चल के देखते हैं कि वो जो उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है इसमें कहाँ तक सच्चाई है या कहाँ तक सच्चाई हो सकती है अपने तरीके से। व्यूअर, दूसरी जो चीज है, सबसे पहले जो है वो मैं इस चीज पे भी मैं बाद में आऊंगा। जो स्टेटमेंट थी कि जी वो न्यूली मैरिड नहीं था और वो शादीशुदा नहीं थे, जो उनका मतलब था कि वो शादीशुदा नहीं थे, लेकिन फिर भी कत्ल है, हम इसकी जो है इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और जो मुल्जमान है उनको करार वाकई सजा मिलेगी। फिर भी हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं जी रिपोर्ट की। तो रिपोर्ट कुछ इस तरह से आई है कि उनका कब्र कुशाई की गई है तो उसमें जो लड़की थी जिसको कत्ल किया गया, उसको जिसके भाई ने, मतलब ये चीज यहाँ पे वाजे मैं करता चलूं कि उस लड़की के भाई ने उस लड़की को गोलियां मारी हैं गैरत के नाम पे। तो जी रिपोर्ट के मुताबिक उस लड़की को 7 गोलियां मारी गई हैं, जिनमें कुछ गोलियां उसके सर के ऊपर बजी हैं और जो मर्द है उसको 9 गोलियां मारी गई हैं। ये रिपोर्ट में जो इनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें आया है। और उसमें एक चीज और भी क्लियर हुई है कि ये कत्ल जो है ये 4 जून 2025 को हुआ था। ठीक है, कुछ लोग ये कह रहे थे ये साल पुराना है, कुछ लोग कह रहे थे ये मतलब कुछ 10-15 दिन पुराना है, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक ये 4 जून 2025 को ये वाकया पेश आया था। ठीक हो गया। अब हम आते हैं जी जो वजीर आला पंजाब साहब की स्टेटमेंट है, जो उन्होंने बोला कि ये शादीशुदा नहीं थे, तो उसमें कुछ चीजें जो है, कुछ झोल जो है वो मैं अपने व्यूवर्स के साथ यहाँ पे डिस्कस करता चलूं जी। तो व्यूवर्स, उसमें जो मामलात हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि जी जो चीजें सामने आ रही हैं, जो चीजें लोकल सतह पे जिन चीजों का पता चला है, उसमें सबसे पहली चीज तो ये है कि वो जो कपल था, जो मियाँ बीवी थे, उन्होंने उसी सरदार के घर में पनाह ली हुई थी जिस सरदार ने उनको कत्ल करने का फैसला किया जिरगे में बैठ। तो एक पॉइंट तो हो गया ये। अब दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि उस लड़की का जो भाई था वो कोशिश कर रहा था अपनी बहन से मिलने की, उसके पास जाता, उसको भिलाने फुसलाने की कोशिश करता कि तुम वापस आ जाओ, घर वाले सारे राजी हैं, सारे मिलके एक जगह पे खुशी से रहते हैं, तो इस तरह से छुप के ना रहो, तुम लोग हमारे साथ घर वापस चलो। दूसरा पॉइंट हो गया। तो दूसरा पॉइंट हो गया ये। इसमें अब एक तीसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट ये है कि वो लोग उस कबीले के जिसमें लड़की के बताया जा रहा है कि मामू भी थे, उसके चाचा, उसके कजन वगैरह और कबीले के बाकी को रिश्तेदार, मोहल्ले के जो लोग थे, वो उन लोगों ने सब ने मिलके उन दोनों को दावत पे बुलाया। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये हो गया दावत वाला। तो अभी हम पहले पॉइंट पे चलते हैं, सरदार ने जो पनाह दी हुई। तो व्यूअर्स, यहाँ पे एक कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर वो शादीशुदा
نہیں تھے تو اس سردار نے جس نے ان کے قتل کا فیصلہ سنایا اس نے ان کو پناہ کیوں دی ہوئی تھی؟ اگر وہ شادی شدہ نہیں تھے تو اس نے ان کو گھر میں کیوں رکھا؟ یہ تو ایک تو پوائنٹ ہو گیا، یہ کوسچن ہے، یہ کوسچن اٹھ رہا ہے، اس کو کلیئر کرنا چاہیے نا۔ جو اگر میری ویڈیو دیکھ رہا ہے، جو ویورز میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، وہ اپنے کمنٹ میں اپنے فیڈ بیک لازمی دیں، وہ بتائیں جو میں پوائنٹ اٹھا رہا ہوں کیا وہ صحیح ہے کہ غلط ہے۔ اگر ان کی وہ شادی شدہ نہیں تھے تو وہ وہاں پہ کیوں رہ رہے، اس نے پناہ کیوں دی؟ دوسرا پوائنٹ جو ہے، اگر وہ شادی شدہ نہیں تھے تو وہ جو اس کا بھائی تھا وہ کیوں لڑکی سے بار بار ملنے جا رہا تھا اور اس کو یہ کہہ رہا تھا کہ گھر والوں نے آپ لوگوں کو معاف کر دیا ہے، آپ لوگ آؤ میرے ساتھ چلو، گھر چلتے ہیں صلح کے لیے؟ وہ کیوں جا رہا تھا جبکہ وہ تو شادی شدہ تھے ہی نہیں؟ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ساری فیملی، سارا قبیلہ جو ہے وہ ان کو دعوت پہ بلا رہا ہے، کسی بہانے سے ان کو ہم لے آئیں، ٹھیک ہے، دعوت پہ بلا رہا ہے، جبکہ وہ شادی شدہ تھے ہی نہیں، وہ بغیر شادی شدہ کے، بغیر نکاح کے وہ رہ رہے تھے، تو ان کو پھر بہلا پھسلا کے لانے کا مقصد کیا تھا؟ وہیں پہ ان کو قتل کر دیتے غیرت کے نام پہ، کیونکہ وہ تو شادی شدہ تھے ہی نہیں۔ تو ویورز، یہ 3 پوائنٹ ایسے ہیں جو اس سارے معاملے میں پرسراریت پیدا کرتے ہیں۔ اب وہ شادی شدہ تو تھے نہیں تو پھر یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ یہ ساری چیزیں، یہ سارے پوائنٹ جو ہیں یہ واضح کرتے ہیں کہ وہ دونوں شادی شدہ تھے۔ اب لڑکی کی پہلے شادی ہوئی تھی، اس کی طلاق ہو گئی، اس نے دوبارہ شادی کر لی، یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن وہ شادی شدہ تھے۔ یہ جو پوائنٹس میں نے آپ لوگوں کو بتائے ہیں، یہ پوائنٹس ان چیزوں کو کلیئر کرتے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ وہ شادی شدہ نہیں تھے، یہ بالکل غلط ہے۔ اگر میں غلط ہوں تو پلیز مجھے کریکٹ کریں نیچے کمنٹس میں آ کے۔ اور ایک چیز جو ہے وہ یہ بھی ہو رہی ہے کہ جی لڑکے کے گھر والوں نے شرط رکھی تھی کہ اگر آپ ہمارے لڑکے کو قتل کریں گے تو آپ لوگوں کو لڑکی کو بھی قتل کرنا پڑے گا۔ تو یہ کس طرح کے قانون ہے؟ یہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی اس ملک پاکستان پر اپنا کرم کرے، اپنا رحم کرے۔ پہلے شیخو پورہ پہ ایک دلسوز واقعہ پنجاب میں ہوا۔ شیخو پورہ میں ایک بہو کو اس کے سسرالیوں نے، اس کے ہسبینڈ نے قتل کر دیا، جس کو بہت برے طریقے سے، بڑے بے رحمی کے ساتھ قتل کیا، جس کے سر میں جو ہے وہ کنچی ماری گئی، سارا اس کا کہتے ہیں کہ اس کا مغز جو تھا وہ باہر آ چکا تھا، اس کی آنکھیں جو تھی وہ برف والے سوئے کے ساتھ اس کی آنکھیں نکالی گئی تھی۔ دوسرا واقعہ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ نارووال پہ ایک گاؤں ہے لیسر، وہاں پہ ہوا، وہاں پہ بھی بہو کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا۔ اور ایک واقعہ یہ بلوچستان میں۔ تو یہ ہمارا معاشرہ کس سائڈ پہ جا رہا ہے؟ ہم لوگ کس سائڈ پہ جا رہے ہیں؟ یہ صرف اور صرف جہالت ہے۔ اویئرنیس کی ضرورت ہے لوگوں کو چاہیے، جو باپ ہیں ان کو چاہیے کہ اپنے بیٹوں کی اچھے سے تربیت کریں۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی تھا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، اور اس کے ساتھ مجھے دیں اجازت۔ انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، کسی نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔